بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكمه البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم نصلي ونسلم على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الآباء وأيتها الأمهات، أمي ألو تعالى فوكا كن مدون ككلك ألو فوكا ألو تعالى كن مدون. نحن الآن في ذي الحجة، أمي دونكين كالو دلات إسلامو كسان كالو لبا ني ألو تعالى صنا يعني صوني إسلامو كسانكورا بنا دامنا أيرتو من جانكو ni hiji kalo bana dola afola ko akletan folo ko ala kallawla. Alhamdulillah, ala sona aye an fara jonka jomunu sela kanin kletan folo soro mawye arafa sundo o yo seko ke batola nin kletan folo kono be iseko ke iseko damayirala ame akletan flana le kononi kadaka kadam na sellen du sagbe folo aflana ni asabana nembela kafuni ni sodia do nembela kafuni e feti do nembela kafuni e domini do okoso al nasr maami metoka sundo so wati mununa be fama ko ayamu bid les jours blancs kona benanu lo nyona ma seliba e dominika donye tle sababu metu ala ka fara seliba kanga ketle nani ne be dominika donye ayamu tashrik wa ayamu bid ninu bena maami nu beto sonka kletan saba sundo kletan nani sundo kletan duru sundo ni alayato selibana le folo ka tun sella ame se kangal le yan kanati gola le flana ka kanati gola le sabana ka kanati gola do obeba yara ka fo ko ni so dia dondo domini dono ame ala dali kangal dina family ko no yani ala mo kala ame andala por ni ka toron ka an islamo hakillaji ka don ka fo ko ame donkin kalo mina islamo ka san kalo labando ne ala taala sona abena janisoni nin kalo bena ba islamo bono yere san kurala. Donc ni sam e bante islama bebi yera kun kontebo ki ka bilanke neni ala chabe di nyemun ke nyemun fo nganyana mayala nene ken adama den ka nyana mayala ka tu ki yera kun kontebo ki yera kun manyininga ebe selali yera la ebe selali ka batola tumado ala taala fe ni yor fo itibolo o ko son ala taala ko ko wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura ma do nyene ka fo ko barala ganya surtout kafiru ala ko kunyo nyasigi ka barawla nyasigi mi mo makono na foi to bolone ala taala fe ni bangba ni poussiérité ala neni aw ka bara senya ka boma ala man ka bara kala sini nyasigi nyumay ka amma kono ni ala taala sona anyan janto anyere la mes lamaw ka sankaro labane lane e desela bara munu kalila e bi jila jakiyere la se ala taala ma pour que nin sanye ba ala taala e bien neni e ka baraw makaklaka ya fanjulu muma am fawni ambaw ni ala sona amena kuma anga bitamu be burla diyan leka
Allah Ta'ala bena dunya misaliya bori anyina Qur'ana kono abe awne kono ka fo ko dunya ni soye abe awne kono ka fo ko sanabka fi hadhihi alhaya abe awne kono ka fo ko sanadumu fi hadhihi alhaya amena dume ka fo antena bana dunya tigi ani mansami awunda min fana e awn tigi alele dunya tigi alele adamadon tigi Allah Ta'ala lame wadrib ako Muhammadu akadinye ye maw hakillaji misaliya do labori oka nunu hakilu jala o te kanga famu kuma do lana kuma mi mato ba don ka fo somi no kanime ka kafiriya ta kono o banime o kanime ki ba alabato ni foma o kanime ka to diyan ko ani mendiaw dunya ni sugu foye wadrib lahum masal al hayat ad dunya ko dunya misaliya afo ya be chomi ne Allah Ta'ala bena dunya misaliya comparer kema in comme dit masa ala de kanime ka dunya comparer شوف ربنا سبحانه وتعالى مثل في القرآن أبن مثل يدوتا يقارن الدنيا مع الماء كو دنيا بكم جي إلني الله تعالى جي لجي أبتا تتويروكلي جيب اللمعمالي الماء دائما في الحركة جيب اللمعمالي كو دنيا بوجولي لا على بنا الله بري أني أنزلناه من السماء ne ala jimu laji ka bo sanfɛ ni anw b'a fama ko sanji k'aw ka duniya ni misaliya bɛ komi sanji min bɛ jigi ka bɔ sanfɛ n'a jigila sɛnɛkɛlaw nankɔkɛlaw sanjiko b'o la olu yɛrɛ b'a la dalila sanji ye na ka n'o ka falenni fɛnw n'o ka turuli fɛnw falen ala ko duniya misaliya bɛ komi sanji ne ala bɛ jimu lajigi ka bɔ sanfɛ n'a sela dugukolo ma fakhtalata bihi nabatul ard abena abe do dugukolo kɔrɔ abe labasa bɔli bɛ k'a kɔrɔ falenni fɛnw na abe ɲagami ninnu bɛɛ la ka foni na yiridenw bɛ fala la turulikɛ fɛnw bɛ fala la n'an y'an ka mangorosunw ni avokaw ni jabaw ni tomatiw an ka malow n'a ɲɔgɔnnaw ni ji nana sɛnɛkɛlaw waati dɔw la ni sanji tɛ nana o bɛ jɔrɔ dugukolo bɛ ja mɛ i b'a ye k'a fɔ ni sanji nana Allahu Ta'ala bɛ sin ka ni kura do dugukolo la fakhtalata bihi nabatul ard donc ni waati ɲɔgɔnna le la e bɛ adamaden ye a bɛ sawa an y'an janto ni yɔrɔnin na dɛ les cultivateurs chez nous quand ça ne va pas ils ont tellement investi ils cherchent quoi la pluie imam souvent même ils se rendent dans les mosquées imam vraiment cette année ça ne va pas il y a la sécheresse il n'y a pas la pluie on a déjà planté, donc on ne sait pas comment on va faire. Vraiment, ce n'est pas facile. Automatiquement, ils vont faire le bilan de l'année. Parce que si ça ne va pas, ça va jouer non seulement sur eux, ça va jouer sur l'économie et ça va jouer aussi sur la famille. Parce que eux, c'est avec ça ils prennent pour nourrir la famille. C'est avec ça ils prennent pour nourrir les autres. Quand ça ne va pas, tu vois les cultivateurs, les paysans, ils se mettent à faire des doigts. Ça ne va pas. Et Allah va comparer ce bas monde-là à quoi? La pluie qui descend. Et dit, Wadrib lahu Muhammad, donne-leur un exemple de ce bas monde-là. Comme la pluie qui descend, non seulement qui se mélange avec la terre, qui fait sortir les plantes, qui fait sortir tout ce que vous avez cultivé, et vous êtes content. Vous regardez maintenant le jardin, masha'Allah. Oh, regardez, le paysan ou le cultivateur vient s'arrêter devant son champ, il est là, il est content. Il voit que ça pousse bien. Il voit que bientôt, c'est le récolte. Il voit que bientôt, non seulement il a combien de sacs, il va commencer à faire les calculs. À sa grande surprise, il est là, il regarde le jardin. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَزْرُهُ الرِّيَاحُ. Tout d'un coup comme ça, il voit sa plantation qui change de couleur. C'est-à-dire, il se réveille le matin, il y a la pluie qui est là. Il se réveille le matin, il y a le vent qui est là. Il se réveille le matin, il y a le feu qui peut prendre même son champ. Tout change en un clin d'œil. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide tout. Et bien, Adam Adenya, Abanaka Senekela, Sawanime, Allah Sanji la dit, ko Sanji ni me comme une dunya, na jigila, Abauka fale ni fon fale, Nimbeko fe, Allah Besindro ka foruni yelamaka ke souberaye, ebe Senekela loni yorola, abe ajibetie.
Allahu Ta'ala koko ale Allahu Ta'ala le be kiti ko bela ja dunya ni te so fenye afendo be na cheke nyakoro me yani soni ndora be bangata e bay adama den yara ka nyana mayala ali samara kura ni ka san awati ni na ibesawa ni yara sigila momli kura kono wallahi ibesawa ali telefoni na ni ya kura san ibesawa dunya misaliya be ni jogolila abibolo akura ibesawa al ni yemamli dum mankame ka momli kerfe kadaka e ya sankura ite fe fenye sama kuma te ko ka garate e be se ki kuna bodoro maintenant ye wati ki bolo yara makote ken jela londo yara be bodoro ka e ka fo mamli fando garate me ateki nyina foyi dunya ni mo chowolila e baye abe adama don la sawa ka adama don bla marasa bonda kono anya don ka fo ko ni Allahu Ta'ala be dunya misaliyata ni sanjiye fenye ko sabatininte amena nyanya asugu folo kan alaba na be yela man ngbere yala anya donc a fo hadi dunya darun mamar ce monde là est passagère toli sauté quel que soit ce que nous allons faire ici wallahi toli sauté. Est-ce que vous savez que ceux qui sont au cimetière ils étaient là aussi avec nous mam nous be anga cimetière là hoboken anya reteta farafina ceux qui sont déjà enterrés là-bas c'est des gens qui ont laissé leur famille derrière eux c'était pas leur souhait. Ils ont été ici. Il a fait venir sa femme, ou la femme même peut faire venir son mari. Allez les gars, Moussolana, Kanatubabula, à la fin bana ko son deuna, à la beclafana kanin takabo dembaya kelin chema, Kalata Yanamaya Borala, a Kelema Erasor Yanamaya Menabefon Nemako Dunia. Imena la nyanya sote. Yabla bunda kono sote. Ikana folo soro a konebesa. Iman na folo soro akono ibesa. Ika ala bato akono ibesa. Ima ala bato akono ibesa. Dunia nindiali ye nyanya ibesa. Amadia ye nyanya ibesa. Dunia mumbito kene ya la kilabe mbanala. Ta dotorosola. Ma farmando tume fanga maudo. Ninu do tumdo la bara yoro la patron me nyabofe. O kalabu kakene courage kola. Me oluto bilama biotese ka lo kola. Kodimi mbele nyodo soro. Soro dimi ya do soro. Ado baby olu yere tala bonda kono tubabu ba fo ma minuma ko nunu tesetuguni ka barake dunya bo nyalema awati la na ya reflet wale na nabeta barayoro fanga bala courage bala énergie bala ja dunya be adama de yelema tane abi toni sawrala kene yala abi bla bonda gore kono i yere kala nyininte kadaka ma fo ita nyininka fo kabe bana jugula bura yere kan wala ma be toni bonda kono abi bla handicap bonda kono ebe toni bonda kono ebe bo kamera la ebe baraka e koroya be ganga naima itume munu ke kamera wati ebe deseka bekeni korola wati mi sikata la de ni e kamera de onyininga atejiga shi kuna ka foko be koro kamera de onyina ka foko kameto kamera ne la kame dume ja ala ka dondo da be kanga surunya koroya bonda kono be yere laje ma do be lu miriat nta don longele shi ka foko shi bebe na bo kunzigila wala mo bo mushi. Il ne pensait même pas à ça. On se disait qu'on est jeune, on va rester jeune, on ne va même pas vieillir. Mais à ta grande surprise, le fait que les années passent, regarde le miroir, regarde-toi dans le miroir, regarde tes barbes, regarde tes cheveux. Les cheveux blancs commencent à sortir. C'est le changement. Tu ne peux rien faire. Quand tu regardes tes anciennes photos de peut-être 20 ans passés, 15 ans passés, mais il y a une grande différence. Aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, tu vas constater ce changement-là. Et ça ne dépend même pas de toi. Ce n'est même pas ton choix. Mais tu te retrouves dedans. Maba yere nyana maya suunine la. Ebe to dola, ebe banque a changé de dola. 10 ans passés, tu étais célibataire ici. Aujourd'hui, tu as 2 enfants, 3 enfants. Ta vie a changé. Et c'est ça le monde. Ad-dunya. Ça change tout. Même ton apparence, ça va changer. Ta beauté, ça va changer. Ta forme, ça va changer. Mousso mafle. Mousso ba ka bogotini ala watimi, sumri ala watimi. Akada yere, na yere mafle ndo alena. Alhamdulillah, o wati la chobe burlo ko fambe fe. Ale yere bado ne ka bogotini yani, vraiment. Ane fanimani la. Ala ben kola sono yake abe do furula. Mousso ne me do furula, na do la furula ala ba son dengelena. Den fla den saba. Mousso yere ba la yere maka foko ala la ko tekelenko. Muso yere be changement constaté yere kuna. Oko sa do ba fo chema ko ah comment tu me trouves?
Si une femme qui pose cette question, 10 ans, 15 ans passés, quand ton mari te prenait là, tu étais très jeune. Mais aujourd'hui, tu te poses la question, est-ce que tu me trouves toujours belle? Non, tu n'y peux rien. C'est le monde qui te change. Il reste à côté. Tant que nous devons faire Adamaden Shika, devons faire Bankula, et c'est toi là, tu vas il y a la guerre. Ala ye denw d'i ma den kelen tɛ den fila tɛ den saba tɛ a bɛ kɔnɔ k'a fɔ k'e bɛ se to la toujours komi i tun bɛ ɲami ka kɔrɔ n'a diyali ye i t'i yɛrɛ opéré k'i yɛrɛ kɛ komi sukuru ni 15 ans mais billahi tallahi yɛlɛmani min donna ko la o de bɛ don ko la foyi tɛ se k'a changer n'a diyali ye taa ka t'i nu opéré n'a diyali ye taa ka t'i fari bɛɛ opéré mais kana ɲina mun kɔ faribanku ye fɛn dɔ ye n'a sela si kasabi dɔ la si ka t'a la nin yɛlɛmani de bɛ don a la diɲɛ b'o cogo de la. Bi c'est la rose, mais si ni ba ka foko l'enfant be do ko la. Malma muso, i yɛrɛ lajɛ san loru san tan tɛmɛnin kɔ, i kunsigi bɛ tun fini bɛ. Mais a lajɛ bi, si bɛ kasi a ka tɛmɛ finman kan. I se ko tɛ o. Denmisɛnw yɛrɛ bɛ to bi san 20 ni san 30 kɔnɔ. Si bɛ commencer ka bɔ o kun na. Bomosuw bɛ gbɛ damina. Nin bɛɛ le ye ɲɛnamaya ye. A bɛ yɛlɛmani don i ka ko bɛɛ la. I bɛ to nin na dɔrɔn, paf! I bɛ yɛlɛ gbɛrɛ la. Elle est rebe wati mina be demson ye baba kasoro wati do la ni tume bo dente musote ebe bo do lariti la do wati ti la mais yela mani do lika kola et te se ka ko ke wati do la fie miri dewnema je dois faire ce voyage là mais j'ai une famille fini madame ye ben alale no te se tale yera mate yela mani do la kola anya donc ka foko nyana mayani mo chole la ale te dume ka to ko kelema yela manu le be do adama den ka ko bela janina ebe to ni fanana. À ta grande surprise, idée. Au fana me bonya damna. Iba don ma do ba do wati mina ko yelemani yere do lo ka kola. Ni sigili dencha wala me demso ka furu kuna. Iba don le la ko jabi man ne bla suman kuna. Jabi man la nyana ma na. Parce que avec kinyana le ka fi makoro. Ayra mandanye ka fo kan korola. Mo korba ya kotola cha kotola muso kotola ka fa ma ko chokorba. Amandi ma foyi. Kasoro si te mena binanika et tu dépasses les quarantaines, cinquantaines. Si les jeunes t'appellent papa ou tonton, souvent on n'aime pas l'appellation. Mais c'est normal. Lui, il te voit comme son papa. Il te voit comme son oncle. Il te voit comme son grand-père. Lui, à son âge, là, il a 17 ans, 14 ans. Et toi, tu es dans les quarantaines, cinquantaines. Et s'il t'appelle tonton ou papa, il a où le problème? Mais toi, tu ne supportes pas ce nom. Pourquoi? Parce que la vieillesse, là, tout le monde déteste. C'est ça, Adunia. C'est ça, la vie. On ne va pas rester jeune. On ne va pas rester bébé. Après avoir été bébé, on devient jeune. Après avoir été jeune, on devient vieux ou vieille. Et ainsi va la vie. Chers parents en Allah, sachons que chaque seconde qui passe dans votre vie, on s'approche de la tombe. Seconde, Wallahi, nous sommes dans le Hijja. Nous sommes dans le dernier mois du calendrier musulman. Ça finit bientôt. Chacun doit faire un bilan. Le bilan, il est très important. Lorsqu'on fait le bilan, on peut se poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai fait cette année, depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Quel sacrifice? Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait comme des actes surrogatoires? Est-ce que j'ai l'habitude de faire les deux prières avant la prière de Fajr? Est-ce qu'avant de dormir, j'ai l'habitude de faire Salatul Witr? Inna Allah yuhibbul witr. Inna Allah witrun yuhibbul witr. Est-ce que j'ai l'habitude de faire les 3 prières avant de dormir? Moi, j'ai consommé une année. Qu'est-ce que j'ai fait comme acte? Sunjumando lambolo. Naflasel manke lambolo. Slama kagangwati chama ki yera kunjabunina. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أنفوني أنبو على كراكو صلى الله عليه وسلم كايراك أنك فوق الدنيا مو نما كنو من سامي ياملا ديان كنو وطالي الدنيا أني أنويره من ساني دنيا كفنفلينيني
ko n'a sɔrɔ Alahu Taala tun y'a mako don duniya la komi anw kɛni bɛ k'an mako don a la cogo min duniya ni nafolo ɲini nɔfɛ bateau tɛ kɛ ka ɲa seliw tɛ kɛ a bɛ kɛ an goro la n'a sɔrɔ anw ye intérêt mun di duniya ma ni Ala fana tun ye nin intérêt misikalazarati di duniya ma fitini dɔrɔn ko kafiri foyi tun tɛ ji ɲa kelen ji fiyɛ min sɔrɔ yan parce que kafiru bɛ Ala sɔsɔ a tun b'o bali hali ji a tun t'a d'o ma subhanallah mais Ala mako t'a la a bɛ bɛɛ to yen ko kɛ ko min ka diya ye n'a diyala i ye bɔ ka Ala nɛni k'a daminɛ sɔgɔma fo sufɛ a tɛ peresi ko a tɛ foyi k'i la n'a diyala i ye Alahu Taala ka ciden nɛni k'a daminɛ sɔgɔma fo sufɛ Alahu Taala tɛ foyi k'i la n'a diyala i ye si silamɛya nɛnini na n'a diyala i ye si silamɛya saboteli la n'a diyala i ye cidenw ni nabiɲumanw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan y'o nɛni i ye Ala ka ji kitabu nin bɛɛ zabura ni injila ni kurana ani tawrata a bɛɛ nɛni Ala ti a mako foyi tɛ nin na n'a sɔrɔ Ala mako tun bɛ komi anw kɛni bɛ ka duniya ta k'a sigi anw kun cogo min ko kafiri foyi tun tɛ ji min Alahu Taala bolo ji fiyɛ ɲa kelen pe kira sɔlɔ sallam a ye bigan su dɔ lani ye bigan su a nana sahabaw ma k'a ye bigan mina tolo ma su lani bɛ ko jɔn bɛ se ka nin san sahabaw ko Ala kɛra fɛn min yɛrɛ ɲɛnama yɛrɛ an t'a fɛ an mako tɛ nin na hali n'a sɔrɔ a ma sa anw m'o su kɛ di anw mako tɛ nin na kira ko ma sɔlɔ sallam aw bannen bɛ dufa nin na cogo min na cɔ aw ko k'aw t'a ɲɛnama fɛ kuma t'a su ma Ala fana bannen bɛ duniya la o cogo de la ka tɛmɛ aw ta kan Dieu il ne s'intéresse même pas à ce monde il s'intéresse même pas le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam l'œil de moustique soso anya wala ma kama soso kama quand vous prenez moustique regardez aya kama lajɛ ko soso kama n'o ko aw ye taa ka taa san mɔgɔ min bɛ nin f'i ɲɛna b'a tigi nɛni ne yɛrɛ mako bɛ soso la kuma t'a kama wa ele fudeni bɛ soso la ɲami i fudeni bɛ soso kama la ɲami ko Ala fana bannen bɛ duniya la o cogo de la Ala ne s'intéresse même pas à ce monde là Allah ne regarde pas ce monde là chez lui c'est Allah subhanahu wa ta'ala ce monde est éphémère ce monde chez Dieu c'est comme ça dit une seconde seulement si Allah il décide il finit ce monde le fait que Dieu ne s'intéresse pas à ça mais nous on ne peut pas s'en débarrasser même après cette prière on va aller dans les business qui vont nous empêcher de faire les prières à l'heure au fait on se dit que il faut le monde, il faut être riche. Il faut toujours mettre tes actes, tes rendez-vous avant celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monde-là va finir. Que tu veuilles ou pas, ce monde-là finira. Mais le plus douloureux dans ça, quand tu seras attaché dans ton pain blanc, le jour où tu vas donner dos à ce monde-là, on va te conduire au cimetière. Tu seras enterré. Est-ce que vous savez que tout ce que tu as négligé quand tu étais dans ce monde-là, le fait que tu t'es donné à ce monde-là, le monde ne pourra pas te sauver. La seule chose qui pourra te sauver ou t'épargner du châtiment, ce sont tes œuvres. Ah, ko juman cheka dugo adamade yesa kasorema kiyama labe. Kamere don, wallahi dunya wuya sole. Nafa fo ita ala fo ala bato. Nafa fo ite dunya la fo ki sebedo ala koma. Momo yi nege. Wallahi atina sili ima demena. Kamere don ni sunguru don. Ay furu keda. Muso minu te furu la. Awye de furu la. Kamere de minu banime furu ma. Awye furu ka awye furu sa ka bo dunya bolo. So fo ite. Allez les Bibles, problème là. Ah, tiens, je suis encore jeune. Si je me marie là, nana tu vas vouloir voir une là. Nga économie comme na balaya. Abeni mana mana kaune fa adamade hakila. Dunia le beninge. Kasora, ma munu no kademba yabe oluka kewali no kechugo no yechugo beche ken katimetaka. Ngwe de betaka ta domingo fe. Allah Taala mansale ele. Dunia bi black calcul imagination munu bela. Iyere boni bela. Ido sebes laka. Adamade me sa foite.
ebe sa minnu b'a la olu fana bɛ taa n'a ye olu fana bɛ ban maagbaraw bɛ na olu fana bɛ ban an bɛ to nin de la kelen kelen fo an bɛɛ bɛ ban dunuya bɛ ban a kɔnɔfɛn bɛɛ bɛ ban o kosɔn i jija i ka ɲɛnamaya la baara ɲuman kɛ i dusukun saniya i ka baaraw la ɲina adamadenw ɲɛkɔrɔla ni adamadenw ka wɛnikɛ ni adamadenw miiriya kɔ ka bɛn i ka ɲɛnamaya ma n'i bɛ fɛ ka ɲɛnamaya nin kɛ ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ oublie les gens. Oublie ce que les gens diront. Ne fais pas tes trucs en regardant ou en imaginant que les gens vont imaginer. Ils ne peuvent rien faire. Seul tu es le maître de ton destin. Adore Allah subhanahu wa ta'ala. Fonce, ne recule pas. Mama ye ala ko ye kato adamaden koso. Muso ye hijabu do ye kato ye ka fo ko ale na chebla la nyona. Ama fo nyina ngwa ma hijabu ta ala koso. Ala ko fo ndale ta talila. Bi kala be furu be kono. Koko ni ba kɛ y'a kɛ Alahu Taala kosɔn a baara yɛrɛ le nɔfɛ ne tɛ se la hijabu ta la n balimamuso n balimacɛ arrête. On n'a pas d'argument dans ce monde-là. Oui, je suis venu, j'ai pas le choix, on m'a proposé un boulot, il y a l'alcool, il y a le porc. Mais tu dis ça à qui? Est-ce que tu pourras dire ça quand les anges vont t'interroger? Les anges vont te demander qui est ton Seigneur, ton prophète, ta religion. Et le jour dernier, Allah va t'interroger. Tu faisais quoi comme travail ici en Europe? Ce jour-là, les imams y parlaient. Tu prenais les propos des imams comme des histoires. Mais ce jour-là, que tu sois imam ou que tu ne sois pas imam, ce jour-là, tout le monde se cherche. Il faut se préparer. La mort ne prévient pas. Peut-être après cette prière, ceux qui vont partir seuls, Allah subhanahu wa ta'ala peut décider. Ce monde-là nous blague. On ne va pas rester, on va tous mourir un jour. Mais avant qu'on ne meure là, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on essaie de garder beaucoup de bonnes actions qui pourront nous sauver le jour de la résurrection. Que Allah fasse de nous des musulmans pieux, des musulmans sincères. Que Allah nous facilite cette foi-là, cette piété-là qui peut nous conduire au paradis. Que Allah raffermisse nos cœurs. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, le chemin des messagers. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une lumière pour pouvoir bien pratiquer cette religion. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علما.